Ini 30 tarik ni je bon amo busu jarati preparation choli tom tai kwbang ma social media bisingti juda political party ba baksa borok silchai tong je dumungno greater tiplan ni sanai bon ningna hangke tamni bagi ADC area sinu tan bagi state full state nungya amno titam sanam বেলেখেনো হামবাই বিশেষকৈ চিনি মিডিয়া রনো জরানি বিসিগনো তিনি जोंनो सोंखा नंनि सिं सुंमुंनि नंनो जों उत्तर नांगौनो फाइनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर 12 घंटानि एडिसि एलाकानि बन एडिसि एलाकानि बन हनि सापानो ताबुक जदि आसाम आगरतला लाहार कमलपुर सुबुलसिंहनि लाहार अमरपुर उदयपुरनि लाहार साब्रुम आगरतलानि लाहार सोनामुरा आगरतलानि लाहार जुदि कासु जाका हंगाय आ लामाराव जखन कासुनो आगरतलानि अबस्था बाहायनाय आगरतलाव सब समयनो फातानि बरन उपरावसो निर्भर सामुं खायनाय फांथं सेबो खायनाय फांथं ओंनि आखायबा मैखोथों थाइखोथों যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে যখন বন্ধ থাঙানো আবো শুধু এডিসি এলাকাসিম এফেক্ট লাগ অল ত্রিপুরা যত ত্রিপুরা হাসতে এবং আসাম বাইজে চিনি लामा तंगमनि जे लाहार तंगमनि आ लाहाराव बेबांनो बंदं थानाय जबनि बागै आबो सुदु एडिसि एलाका सिमि बनया ताबु अरक खुचारताय क्लायो जे जितेन चौधरी साका त्रिपुरा मथानि म 12 घंटानि बन राज्यनि बीजेपी से लाबनाय बर लाबनाय तामनि लाबनाय निनिखे कुनु लस दंहाय दा नों 25 बছর এবং 10 বছর যখন ত্রিপুরাও শাসন খাইপ্রু নরনি ইয়াগো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি তামা ইউপিএ গভর্নমেন্ট থং তামা এনডিএ गभर्नमेंट थं त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारंनि डेभलपमेंट खायनानि बागै एरिया डेभलपमेंटनि बागै जे रां रहरमानि नों तो आप्रु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बुंखा कमार्स मिनिस्टार बुंखा एवं 5 बছর त्रिपुरानि अंगै भारतनि लोकसभानि सदस्य बुंगैखा निनि मारिता मतं नों तामो त्रिपुरा सानि बागै तामो मारिक्लां थांमांखा नों जदि आसो डेभलपमेंट खायखा हंकाय मानिक सरकारनि आमालो दशरथनि आमालो तो साइलाब करै बतक যখন বিছনা ক্লাইকা প্রণ মুখ্যমন্ত্রী বিনা আমলানো যত ত্রিপুরা সারক কগি বুথার জাকা কেস ক্লাইখা বরং বরং সংখ্যা বাংখা আবু তো সাইলাব করি কিনাং তিনি জিতেন চৌধুরী কং সানা মুসুঙ্গ নং যখন অ রাজ্যনি মন্ত্রী তংগ্রু একটা ক্যাবিনেট মন্ত্রী তংফ্রু চিনি অগুর দেববর্মা সেকেন্ড মিনিস্টার ওই তংফ্রু নং চিনি ত্রিপুরা সামবাকি তাম খ্লাইমাখা যদি খ্লাইমাখা হंकाय जों তিনি अरव त्रिपुरा बन खायनो नांला खामुन त्रिपुरा राज्यनि जे एडिसि जे इमां तै एडिसि खुलक जाकमानि नंनि यागनो जत्तनिसाय 1985 सालनि सिमि 6 शिड्यूल मुताबिक 86 तो जिला परिषद नरनो शासन खायखा नरनो कायम खायखा एवं नरंनि चक्रांत बाय नर एडिसिनि हेडक्वार्टार कांकरिया तिलाव आगरतलानि कांकरिया तिलाव खायना बागै नर बुसुक सचेतन माने चेष्टा खालायखा जदिनि गुरखा बस्तिओ एडिसिनि हेडक्वार्टार हंखाय निनि त्रिपुरा सानि ताम उन्नति खामो नार दुगानि मान खामो आबोनि बागै चिनि त्रिपुरा सार 1985 सालाव 18 तारिख डिसेम्बर आगरतला कलिरिवै एडिसिनि हेडक्वार्टार एडिसिनो मांगनाय हिनै चबा खालायमानि यागुलनो शेष पॉइंट नरक बाध्य खालायरिका एडिसिओ हेडक्वार्टार खालायना बागै तारपरे बसे नरक ताकफोन चिनि जागा तंखौ नरनि आमाला जे परिमाण नरक रिक्रुटमेंट खायना कक तंमोन खालिया তিনি প্রত্যেকের দপ্তর
প্রচুর দপ্তর খালি দं 1633টা স্কুল दङ তামনি বাগে আর সিঙ্গেল টিচার তামনি বাগে আর তাবু মাস্টারনি অভাব কেন্দ্র সরকার তো নংনো কম রাং রিলিয়া নীতি আয়োগনি এককালীন 175 কোটি রাং মানো শুধুমাত্র তিপ্রাসা হামগ্রাইনি বাগै নীতি আয়োগনি রাং নং বজাगा খরচ খাইया নীতি আয়োগনি রাং বাই নং সিকলা হাম তিপ্রাসা হামগ্রাইনি বুমরুই জায়গায় জায়গায় কয়েকটা জায়গা দালান রেখা আর দালানি অবস্থা ভাই থাঙি জানাইকা গুরি নাইলে তাবো তংনা মানসি চিনি অধিকার আদায়নি বাগै কেন্দ্র সরকার তাম হিনিয়া जों नायलाब करै केंद्र सरकार बाय चिनी त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो आलोचना चलिथं तारपरेबो चिनी आंदोलन जारी दंनाय এবং बुसकांनि म শুধু 12 ঘন্টায়া মকে জাস্ট বুইলাছি এই 12 ঘন্টানি পরেবো কেন্দ্র সরকার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি ব্যাপারে কোনো সারারিয়া খাই নেক্সট দंनाय 3 দিন বা 4 দিন অমা হাইকেন তরক চিনি আন্দোলননি যে সিস্টেমেটিক এবং আন্দোলন তাইবো ফুয়ারজাক নাই जों केवनो किरिया चिनी अधिकारनि बागै रमजागै मानो बहुबार जों नुखा बामफ्रने आमालो बरंनो दांगा फ्रांका बरंनो नक सकसारिका बरंनो बरक बुथारिका किन्तु बिरोधी रंनो जतनो जेला देखा कयदिन नंनारक माखाबा नोंताबो बिडिसि एडिसि हापां एतावना राज्य सरकार बिजेपि आइपिएफटि सरकार नोंसिनि उपर दमन पीड़न जेसेबां खायदों नों सालबुसोंनार तनमाने तिप्रासा ताव सिसामानि जरा आव किसु बरक पद ऐया खेतामो बुटो बासानानि ऐया खेतामो रां आबुनि बिनिमय जों ता फालजोगै जों पुलाव जे कक सामानि दफानि बागे आसुक सिरि खका कायसा दफानि बागे आसुकै कका हामसाका मुक्ति खिखलायका काबि फुनुका किन्तु पाइथागो तामु पाइथागियाब्ले नों 5 बोसोर गुरुइमेन लिया तिनि तामुखा हायना हायता हिसाब उ नेशनल पार्टी को थाङो याकुं रम्बुई बिनि थानि सारेन्डार खायो बिनि थानि याक्तिसायो आं ताय हासान लिया आं नरक बायसि दंसिनाय आनो नरक पुसरि सिदि क्वार्टार दि एस्कर्ट दि आनो चेयारमैन श्रामरी का ताम खाय बानाय नों जे पुलाव जे तिप्रासानि बागै आसुकाय नों फुनुका तिप्रासार वासुकाय ननो हामजाका रां पुसा जान दन दुलत ननो रेखा किन्तु पाइथाको चिन तिप्रासार का माखा निनथान तामानका एकमात्र दफा बाय दफानो कक सिलसा लायनानि दफा बाय दफानो हामियानि सानानि राजबारिनो हामियानि सानानि बुबाग्रानो हामियासोनि सानानि आजागा स्लाइमुं फायसिनाय आजागा कमर दिहिनि सासिनाय ताव फायदांनाय नों कयदिन आमतिके तातके कक सानाय जे बररो हामिया नों बरन तलाङै ओए जे स्रामै दङयो ताम फायदा माने नों बननो बुसुक रिफायमानो बानो बुसुक लांथाका नों सायदमान आनि एदिसिनो फालकामुन जों सतर्क तंयाखाय आमति बररक बरंका बायरेनि ब्रुकार दालालगिरि खायनो फायो दाना आना कक कति सानाय कक काम सानाय आं आगि मुतै तंमानसे आं मुतै तंमानसे नै आबुनि बागै सिनि बुसकांनि 30 तारिखनि बागै एकदम 100% जों 100% प्रिपेयार्ड नंजाक जों आरो खवाय चमुनिनो चिनि सिमना ब्लक कमिटि रक आप टु बरक खवायनि बेल फांगाना पयनो बरक तुरि तंनाय एकटा कोनो गाड़ी बोलते जों रुगिनी गाड़ी एम्बुलेंस तारपरे निने आर्मी रंग गाड़ी कालीबारिनि गाड़ी फायर सार्विस अबतिरनोखौ जों फ्रि नाय आबगा जों आदिनो बुलाया आदिनो जों डाइरेक्ट साजाक केबो बुलायै केबो सहां माइ खामसावै कोनो एलाका फानो उत्तेजना कोनो कक सायमांलाक जों सायमानो चिनि बिसिङो फायै बिजेपि रक किसा गुनुगुल खायनाय तिप्रा मथानि ngै फुनुगै पुलिस रनो खिताना पन्चायत खायनाय पुलिस रक जोंनो संघर्ष खायनो बागै जों आबोनि बागैबो जों मकल कायनानि बागै जों प्रत्येक स्पट जों भलन्टियार्स थि खालाया चिनि बन सक्सेसफुल नाय त्रिपुरा हास्तेव
কোনো দিন মতে হাইকে এডিসি এলাকা আমি বন নুগিয়াখো পাবলিক আদি নখরনাই শুধু আগিনুগো একটা পলিটিক্যাল পার্টি বন রিঙিনাই পিকেটার করে পিকেটিং খাইছে গিয়া কিন্তু আদিন খামতি গিয়া পুরা 5টানি সিমির প্রত্যেকটি লামা চিনি ত্রিপুরাসারক বিশেষ করে ইয়ট রক TWR বোমা বদল সং সমগ্র যত এলাকানি বড় নখরনাই আঙা সেখলাইও চিনি বন সাকসেস সংনাই ইয়াঙ্গ প্রথম ইয়াং চিনি সদর উত্তরনি বিসিঙ্গ প্রথম কাসুজাকনাই লেম্বুসরা আবনি পরে খোয়াইসমনি ইয়াং সিমনা সুমুসিং যত বন্ধ খারিনাই ইয়াং মোটামুটি পাহাড় তো তাই কক সিকরি চিনি কামি আম চাইতো তাই কক সিকরি কে বুকলো গিয়েছি একদম স্রাই স্রাই হামবাই